उसको लाया है MCL। टैंकी ठंडा हो गया, उपाय नहीं। कल रात को तूफान आने का पहले देखिए ये दोनों मिक्स करेगा। MCL बोलता है उसको, MCL। टैंकी ठंडा हो गया था, तेल पूरा लीक्स हो गया, लेकिन अभी उपाय नहीं हो गए। लॉन्गडिंग में गैस वेलिंग भी नहीं है, इसलिए जिन्हें तिन्हें इससे लगा के गाड़ी चलाएगा। लॉन्गडिंग में गैस वेलिंग होने से कितना अच्छा होना था। ban su jega ma ke ko me ki bi daria hong dun ko lia jib jab de le du kha dum ngu cha le khoi kai ha ta hong su cha le du cha ka ko nam nam da
sa hiền tiền nó còn gần hay không tan nhỉ khả năng thì cái này thì ये बिल्कुल ऐसी बात तो सेकंड में हो गया मेरा टैंकी था अपना थोड़ा तेल तेल giờ răng mắc thế gần này trong tao tôi năng mà chặt itu cuma itu 10 wajiban mau pun itu thằng hướng thu thì vẫn thấy cùng thì cũng mấy xía nhưng mà vẫn dùng trong một thùng xía TV nên đâu xem TV hồng thì cô lấy cô mobile charging cô đi cô nuôi giống tôi chị già gam thì trong nên mà switch to charging trong cô đi chị tôi thổi vào trong nuôi đi ये खराब हो गया ना क्या खराब हुआ chắc ăn này nhỉ जाओ ठंडा हो गया ना ठंडा हो गया उसे लगाया कैसे ठंडा होगा सच से मेरा कोई मामूली से कहते माँ जो अच्छी सारा वो सुबह अम्बे फलों में रखूँ मैं पूरा मज़ा हाँ अभी अच्छी वो कभी क्या लाभ है माला हाँ लाभ लाइन हाँ कोई अमान से ये लगाने में कोई नहीं बीचा रहने कोई नहीं सोचना नहीं सुनना नहीं तो कितना कोई है सोचना नहीं तो अंगन तो तीन तो रहने हैं This winning tempat tu ya pula. This winning Korea, ini dia sini kan? This winning mana kerja? Ini dia tu. Nah, kau mau tu? This winning Korea sama tu ah. Ini dah betul ni. Apa dia itu? Mak, kau lebat itu. Baik, enggak. Lompat hari ini dua, bukan dua. Apa tu ini? Bukan driver tapi. Driver. Siapa tu orang? Masa. तो नया चाहिए कैमरा ऑन क्यों रखा है मोबाइल इतना मोटा लगाना पड़ेगा क्या tak baik ni gitu ya. Ada lama sana. ये चुप बहुत सारा हो गया ये भी ऐसे लगा के ना ये तो कुछ नहीं है तो इतना मोटा क्यों लगाया है डिस्टर्ब होने का कवर को भी डिस्टर्ब करेगा वो Nâng giết hả mà nói thuốc nữa nâng giết hả mà nói thuốc nữa Kau phone ko